नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. मेड इन इंडिया उत्पादनाचेर अमेरिकेचो आयात कर आतां 18% उणो करतले अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी जाहीर केलां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डॉनाल्ड ट्रम्प हांचे मदीं जाल्ले उलोवणी उपरांत द्विपक्षीय वेपारा विशीं केल्ल्या घोशणांक परराष्ट्र मंत्री डॉ एस जयशंकर हांणी येवकार दिला. अंदूच्या अर्थसंकल्पांत गोंयच्या रेल्वे खातीर 515 कोटी रुपयांची तजवीज केल्या अशें केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगलां. बायलां प्रिमियर लीग क्रिकेटांत गुजरात जायंट्स आज दिल्ली कॅपिटल्स आड खेळटले. आतां पुराय खबरो. मेड इन इंडिया उत्पादनांचेर अमेरिकेचो आयात कर आतां 18% उणो करतले अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी जाहीर केलां. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डॉनाल्ड ट्रम्प हांचे कडेन उलोवणी केले उपरांत सोशल मिडियाचेर तांणी ही घोशणा केल्या. आपलो मोगाळ इश्ट राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प हांचे कडेन उलोवन खूब खोस जाली अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगलें. संवसारांतली दोन व्हड अर्थवेवस्था आनी संवसारांतले व्हड लोकशाय देश जेन्ना एकठांय काम करतात तेन्ना लोकांक फायदो जाता आनी परस्पर फायद्याच्या सहकार्याच्यो प्रचंड संदी उक्त्यो जातात. हे घोशणे खातीर प्रधानमंत्र्यांनी भारतांतल्या 1.4 अब्ज लोकां वतीन राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्पाचे उपकार मानले. संवसारीक शांतताय, स्थिरताय आनी समृद्धी खातीर राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प हांचें फुडारपण म्हत्वाचें आसा अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगलें. शांतताये खातीर तांणी केल्ल्या यत्नांक भारत पुराय तेंको दिता अशें तांणी सांगलें. तशेंच द्विपक्षीय भागीदारी अभूतपूर्व उंचायेर व्हरपा खातीर राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प हांचे वांगडा लागींच्यान काम करपाक आपूण उत्सूक आसा अशें तांणी सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डॉनाल्ड ट्रम्प हांचे मदीं जाल्ले उलोवणी उपरांत द्विपक्षीय वेपारा विशीं केल्ल्या घोशणांक परराष्ट्र मंत्री डॉ एस जयशंकर हांणी येवकार दिला. हाका लागून चड रोजगार निर्माण जातले, विकासाक चालना मेळटली आनी दोनूय अर्थवेवस्थेत नवनिर्माणाक प्रोत्साहन मेळटलें. हाका लागून मेक इन इंडिया यत्न घटमूट जातले आनी विश्वासार्ह तंत्रज्ञान संबंदांक उर्बा मेळटली अशें तांणी सांगलें. भारत अमेरिका अर्थीक संबंदांतली अफाट संद प्रत्यक्षात येतली असो विश्वास तांणी उक्तायलो. अमेरिकेंतले भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा हांणी म्हणलां की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डॉनाल्ड ट्रम्प हांच्या फुडारपणा खाला भारत अमेरिका व्यापार कबलात हें एक व्हड जैत आसा. माहिती आनी प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी भारत अमेरिका व्यापार कबलात ही दोनूय देशांच्या अर्थवेवस्थां खातीर आनी लोकां खातीर फायदेशीर कबलात अशें म्हळां. तांणी विश्वास व्यक्त केलो की अमेरिका आनी भारत मदली व्यापार कबलात दोनूय देशांक उज्वल फुडारा कडेन व्हरतली. वाणिज्य आनी उद्योग मंत्री पियुष गोयल हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डॉनाल्ड ट्रम्प तशेंच भारत आनी अमेरिकेच्या जनतेचें ह्या इतिहासीक व्यापार कबलाती बद्दल अभिनंदन केलां आनी ही कबलात दोन समान विचारसरणीच्या निश्पक्ष व्यापार लोकशाय देशांच्या सामायिक समृद्धी खातीर एकठांय काम करपाची शक्त प्रतिबिंबीत करता अशें म्हणलां. काल संसदेच्या दोनूय सभाघरांत राष्ट्रपतींच्या अभिभाशणाचेर आभार प्रस्ताव मांडलो. केंद्रीय मंत्री आनी भाजप खासदार सर्बानंद सोनोवाल हांणी लोकसभेत हो प्रस्ताव मांडलो आनी तांचे पक्षाचे खासदार तेजस्वी सूर्या हांणी ह्या प्रस्तावाक अनुमोदन दिलें. हे विशीं आभार व्यक्त करतना सोनोवाल हांणी म्हणलें, Speaker, sir, the address of the Honourable President of India to the joint session of Parliament has been a remarkable one. It is the first in the new quarter of the 21st century, setting the stage for the next 25 years of our nation journey. A crucial quarter centuries when an aspirational nation surges ahead towards development, a Viksit Bharat. राज्यसभेत भाजप खासदार सी सदानंद मास्टर हांणी प्रस्ताव मांडलो आनी तांच्या पक्षाची खासदार मेधा विश्राम कुलकर्णी हांणी ह्या प्रस्तावाक अनुमोदन दिलें. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या अंतर्गत येवपी इंडियन हायवेज मॅनेजमेंट कंपनी लिमिटेडान राष्ट्रीय न्यायवैद्यक विज्ञान विद्यापिठा वांगडा समजिकायेची कबलात केल्या. राष्ट्रीय महामार्ग प्रणालीत सायबर सुरक्षा आनी डेटा संरक्षण मजबूत करप हें ह्या समजिकायेच्या कबलातीचें उद्दिश्ट आसा. रस्ते येरादारी आनी महामार्ग मंत्रालयान सांगलें की ही समजिकायेची कबलात सायबर न्यायवैद्य शास्त्र, डिजिटल पुराव्याची अखंडता, संशोधन, प्रशिक्षण आनी सल्लामसलत ह्या क्षेत्रांतल्या सहकार्यार केंद्रीत आसा. ह्या भागीदारीत मल्टीलेन फ्री फ्लो, प्रगत येरादारी व्यवस्थापन प्रणाली ह्या सारक्या प्रमुख महामार्ग तंत्रज्ञानाचो समावेश आसतलो. तशेंच सुरक्षीत डेटा स्टोरेज आनी सायबर लवचिकता वाडयतले. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रा वयल्यान आयकतात.
22 सितंबर नवरात्रि के पहले दिन से मातृशक्ति के लिए उपहार पनीर, शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल जैसी रोजमर्रा की और किचन की दर्जनों चीजों पर प्री जीएसटी दौर में लगता था 27% तक टैक्स, वो अब केवल 5%। नवरात्रि से ही देश के करोड़ों परिवार की जो जरूरतें हैं वो और अधिक सस्ती मिलनी शुरू हो जाएगी। कम टैक्स, ज्यादा बचत, नेक्स्ट जेन जीएसटी। आता मुखावल्यो खबरो। अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी 2026-27चो केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केलो, जातून उत्पादन, मुळाव्यो सुविधा आनी रोजगार निर्मितीक नेटान चालना दिल्या, तर कर आनी सीमा शुल्क व्यवस्था सोपी करपाचो प्रस्ताव मांडला. केंद्रीय अर्थसंकल्प हो मानव केंद्रीत आसा आनी पथदर्शी सुदारणा सयत भारताची बुनयाद घटमूट करता, अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हणलां. हे इतिहासीक आनी देशाच्या सुदारणा मार्गाक गती दिवपाक आनी दीर्घकालीन विकासा खातीर उत्प्रेरक म्हणून वर्णन तांणी केलां. ऐतिहासिक है, इसमें देश की नारी शक्ति का सशक्त प्रतिबिंब झलकता है। ये बजट अपार अवसरों का राजमार्ग है। ये बजट वर्तमान के सपनों को साकार करता है और भारत के उज्जवल भविष्य की नींव को सशक्त करता है। ये बजट 2047 के विकसित भारत की हमारी ऊंची उड़ान का मजबूत आधार है। केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी अंदूच्या अर्थसंकल्पांत रेल्वे खातीर 2.93 लाख कोटी रुपयांची भांडवल म्हणून तजवीज केल्या आनी मंत्रालयाक वट्ट 2.78 लाख कोटी रुपया खर्च करपाक मान्यताय दिल्या. केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव आनी केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रणजीत सिंग बिट्टू हांणी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगा वरवीं घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत ही म्हायती दिली. गोंयच्या रेल्वे खातीर 515 कोटी रुपयांची तजवीज केल्या, अशें केंद्रीय रेल्वे मंत्र्यांनी सांगलें. अर्थसंकल्पांतल्यान रेल्वे खातीर अत्यंत म्हत्वाकांक्षी आनी क्रांतिकारी घोशणा जाल्या. ह्या 7 कॉरिडोरांक लागून 4500 किलोमीटर रेल्वे मार्ग पुराय जातले. महाराष्ट्र, गोंय, कर्नाटक आनी केरळ राज्यांतल्यान वचपी कोंकण रेल्वे हो देशांतलो म्हत्वाचो मार्गदर्शक टप्पो आसतलो, अशी म्हायती तांणी दिली. मणिपुरांतल्या विधिमंडळ पक्षाच्या फुडाऱ्याचे वेंचणुके खातीर भारतीय जनता पक्षान आपलो राष्ट्रीय सरचिटणीस तरुण चुग हांची केंद्रीय निरीक्षक म्हणून नेमणूक केल्या. ही नेमणूक भाजप संसदीय मंडळान केल्या. परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस जयशंकर काल सावन 3 दिसांचे अमेरिकेच्या अधिकृत भेटीचेर आसात. विदेश सचिव मार्को रुबियो हांणी आयोजीत केल्ल्या क्रिटिकल मिनरल्स ह्या विशयाचेर जावपी मंत्रीस्तरीय बसकेंत ते वांटो घेतले. पुरवण साखळीची लवचिकता, निवळ उर्जा संक्रमण आनी म्हत्वपूर्ण खनिजांत धोरणात्मक सहकार्याचेर भर दितले, अशें परराष्ट्र मंत्रालयान निवेदनांत म्हणलां. प्रक्रिया केल्ल्या अन्न पदार्थां विशीं दिशाभूल करपी प्रचारांक आळाबंद घालपाक स्थापन केल्ल्या समितीची दुसरी बसका केंद्रीय अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्री चिराग पासवान हांच्या अध्यक्षतेखाला नवी दिल्लीत जाली. सहभागींक संबोधीत करतना मंत्र्यांनी भर दिलो की प्रक्रिया केल्ल्या अन्न पदार्थांबाबतचे मिथक आनी चुकीची म्हायती, विज्ञान आदारीत संवाद, पारदर्शकता आनी जबाबदार सहभागा वरवीं सक्रीयपणान पयस करपाक जाय. पासवान हांणी अधोरेखीत केलें की अन्न सुरक्षा, पोशण, नाशाडी कमी करप आनी शेतकऱ्यांचें उत्पन्न वाडोवप अन्न प्रक्रिया अत्यंत म्हत्वाची आसा. संतुलीत भौशीक म्हायती तयार करपाक आनी अन्न प्रक्रियेची अचूक आनी विश्वासार्ह म्हायती प्रत्येक नागरिका मेरेन पावतली हाची खात्री करपाक सोशल मिडिया प्रभावक, डिजिटल प्लॅटफॉर्म आनी हेर जनसंपर्क माध्यमांचो वापर करपाचें म्हत्व तांणी अधोरेखीत केलें. भारतीय हवामान खात्यान ह्या म्हयन्याच्या 5 तारखेमेरेन उत्तर प्रदेशांत दाट धुक्याची स्थिती खातीर ऑरेंज अलर्ट जारी केला. हवामान खात्यान फुडले 2 ते 3 दीस बिहार, हरियाणा, चंदीगड, दिल्ली, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान आनी मध्य प्रदेशांत दाट धुक्याची परिस्थिती उरपाची शक्यताय दिल्या. बायला प्रीमियर लीग WPL क्रिकेटांत गुजरात जायंट्स आयज वडोदरांतल्या कोटांबी हांगाच्या BCA स्टेडियमार जावपी म्हत्वाच्या एलिमिनेटर खेळांत दिल्ली कॅपिटल्सा आड खेळटले. आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परत एक फावट कांय मुखेल खबरो. मेड इन इंडिया उत्पादनांचेर अमेरिकेचो आयात कर आतां 18% उणो करतले, अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी जाहीर केलां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांचे मदीं जाल्ले उलोवणी उपरांत द्विपक्षीय वेपारा विशीं केल्ल्या घोशणांक परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस जयशंकर हांणी येवकार दिला. अंदूच्या अर्थसंकल्पांत गोंयच्या रेल्वे खातीर 515 कोटी रुपयांची तजवीज केल्या, अशें केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगलां. बायला प्रीमियर लीग क्रिकेटांत गुजरात जायंट्स आयज दिल्ली कॅपिटल्सा आड खेळटले. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.
आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले सांजेच्या 6:30 नमस्कार.